अच्छा काम करे sama aja udah. Nama aja satu nama aja. সম্মানিত সদন, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা জানেন আগামী 7 তারিখে আমাদের লোকসভা নির্বাচন। আমাদের লোকসভা নির্বাচনের মনোনীত প্রার্থী মাওলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেব। আমাদের আসামের 3টা পর্যায়ে ইলেকশন হইতেছে। একটা পর্যায়ে হয়ে গেছে 26 তারিখে, একটা পর্যায়ে আমাদের 7 তারিখে ভোট। তো সেই সুবাদে আজকে আমরা হয়তো ভারতীয় সংযুক্ত গণতন্ত্র মোর্চা দলের পক্ষ থেকে আমরা ইডিএফের পার্টি অফিস তোলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। তো আমাদের এই ইডিএফের পার্টি অফিস শুভ উদ্বোধন করার জন্য আমাদের রাবাটারির ইডিএফের মন্ডল প্রেসিডেন্ট আইজুল খন্দকার সাহেব, এপি মেম্বার আঞ্জুম আহমেদ, এক্স প্রেসিডেন্ট সভানেত্রী রূপালী খাতুন, আর আমাদের মাঝখানে উপস্থিত সম্মানীয় বাউসকাটা গাঁও পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি তথা বাউসকাটা সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান সাহেব, এই 4 জনকে আমরা পতাকা উত্তোলন করে অফিসটা শুভ উদ্বোধনী করার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। নিষেধাই সারি দেন বাপরে হাতেই নাই হ্যাঁ ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, মাওলানা বদরুদ্দিন আজমল জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, মাওলানা বদরুদ্দিন আজমল জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ইউডিএফ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ইউডিএফ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। সবে একটা পদার্থ প্রসেশন দিয়ে অফিসে দিবি। তাহলে আমরা বাজার দেখতে ওইতে যাই, এই গলিতে ঘুরে আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা এই অফিসে এসে অফিসে ঢুকবো নাকি মহিলার আগে যাই এই গলিতে
খালি সরব গায় শোন শোন জিন্দাবাদ 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 ওয়েলকাম 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 জিন্দাবাদ 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 ওয়েলকাম 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 ভোট দিবেন কোনখানে কালা জমির মাঝখানে ভোট দিবেন কোনখানে কালা জমির মাঝখানে ভোট দিবেন কোনখানে কালা জমির মাঝখানে সূর্যমুনি বাজারের সবাইকে বলে যাই কালা জমির ভোট চাই সূর্যমুনি ভাই সকলকে বলে যাই কালা জমির ভোট চাই ইনকিলাব জিন্দাবাদ 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 মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল জিন্দাবাদ 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 मौलाना बदरुद्दीन अजमल आगे बढ़िया हम आपका साथ है मौलाना बदरुद्दीन अजमल वेलकम 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 वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल आगे बढ़िया हम आपका साथ है बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद 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 मौलाना बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद 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 वेलकम इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने इनकलाब जिंदाबाद 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 मौलाना बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद 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 मौलाना बदरुद्दीन अजमल हम आपका साथ है मौलाना बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद 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 काला छवि जिंदाबाद 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 काला छवि जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 काला छवि जिंदाबाद 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 काला छवि वेलकम 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 काला छवि जिंदाबाद 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 मौलाना बदरुद्दीन जिंदाबाद 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 मौलाना बदरुद्दीन जिंदाबाद 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 मौलाना बदरुद्दीन वेलकम 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 मौलाना बदरुद्दीन वेलकम 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 वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने बोलो चाबी देखिए वोट दिबो हासिया খালি সরব গায় শোন শোন जिंदाबाद 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 वेलकम 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 जिंदाबाद 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 वेलकम 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 वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने वोट दिबेन कोन खाने काला जमीर मासखाने সূর্যমুনি বাজারের সবাইকে বলে
आजमल आगे बढ़िया हम आपका साथ है मौलाना बदरुद्दीन आजमल वेलकम वोट दिবেন কোনখানে ভোট দিবেন কোনখানে ভোট দিবেন কোনখানে ইনকলাব ইনকলাব मौलाना बदरुद्दीन आजमल आगे बढ़िया हम आपका साथ है मौलाना बदरुद्दीन आजमल जिंदाबाद मौलाना बदरुद्दीन आजमल जिंदाबाद वेलकम इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद ভোট দিবেন কোনখানে ভোট দিবেন কোনখানে ভোট দিবেন কোনখানে ইনকলাব জিন্দাবাদ মৌলানা বদরুদ্দীন আজমল জিন্দাবাদ मौलाना बदरुद्दीन हम आपका साथ है मौलाना बदरुद्दीन आजमल जिंदाबाद कला सभी जिंदाबाद कला सभी जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद कलर छवि जिंदाबाद कलर छवि वेलकम कलर छवि जिंदाबाद मौलाना बदरुद्दीन जिंदाबाद मौलाना बदरुद्दीन जिंदाबाद मौलाना बदरुद्दीन वेलकम मौलाना बदरुद्दीन वेलकम ভোট দিবেন কোনখানে ভোট দিবেন কোনখানে ভোট দিবেন কোনখানে চাবি দেখিয়া ভোট দিব হাসিয়া आपने छाड़ दिया सालों मुल्ला जिंदाबाद সানোয়ার মোল্লা সানোয়ার মোল্লা সানোয়ার মোল্লা sắp lên check berapa? Lai paklan lai. Hey, mana? Jak jak. Agora.
ধন্যবাদ। আপনারা হাল্লা করবেন না। হুজুর
অবতরণ করেছে। আর সঙ্গে আমি রফিক ভাইকে বলি সাউন্ড সেটটি পরিষ্কার করার জন্য। Get up!